बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। इट्स मी सादिया मलिक। आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो जंक फूड के बारे में है। जंक फूड आ हिडन डेंजर। इसमें आप अंग्रेज़ी को अच्छी तरह समझ सकेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। आज का जो पैराग्राफ है इसका टाइटल जो है वो है जंक फूड आ हिडन डेंजर। जंक फूड आ हिडन डेंजर जो है ये एक फ्रेज़ है। जंक जो वर्ड है इसका मतलब होता है नाकस या फजूल, ये एडजेक्टिव है। फूड कहते हैं नाउन को, यानी खुराक, ये नाउन में आएगा। आ ये आर्टिकल है, इसका मतलब होता है एक, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। हिडन, हिडन मीन छुपा हुआ, ये भी एडजेक्टिव है। डेंजर, डेंजर का मतलब होता है ख़तरा, ये नाउन है। जंक फूड जो है यानी ये कंप्लीट जंक फूड ये एक नाउन फ्रेज़ है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन। आ हिडन डेंजर नाउन फ्रेज़ है डिस्क्राइबिंग जंक फूड, यानी इसका कंप्लीट मीनिंग जो है वो ये बनता है जंक फूड एक छुपा हुआ ख़तरा है। आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जंक फूड किसे कहते हैं? वो खाने जो जायकेदार होते हैं लेकिन ग़ज़ाइयत से खाली होते हैं, जैसे कि बर्गर, चिप्स और सोडा वगैरह। ये खाने सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। जंक फूड इज़ है आ टाइप, एक किस्म ऑफ फूड ऐसे खाने की दैट जो कि इज़ मीन है लो मीन कम, इन मीन में न्यूट्रिशन ग़ज़ाइयत में, बट लेकिन हाई मीन ज़्यादा, इन मीन में कैलरीज़ कहते हैं हरारे जो होते हैं उसको कहते हैं। खुराक से हासिल होने वाली तवानाई को हरारों में नापा जाता है। ज़्यादा कैलरीज़ खाने से मोटापा हो सकता है। शुगर मीन चीनी, साल्ट मीन नमक, एंड और अनहेल्दी नुकसानदेह, फैट्स मीन चिकनाई। जंक फूड इज़ अ टाइप ऑफ फूड दैट इज़ low in nutrition but high in calories, sugar, salt and unhealthy fats. न्यूट्रिशन इसका मतलब होता है ग़ज़ाई अज्जा, यानी ग़ज़ाइयत, यानी वो कुदरती अज्जा जो खुराक में पाए जाते हैं और जिस्म की नशोनुमा, तवानाई और सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मादनियात वगैरह। इसमें बताया जा रहा है कि जंक फूड एक ऐसा खाना है जिसमें ग़ज़ाइयत कम और कैलोरीज़, चीनी, नमक और नुकसानदेह चिकनाई ज़्यादा होती है। इट इज़ ये है ऑफन मीन अक्सर, यानी ये अक्सर होता है। टेस्टी मीन मज़ेदार, एंड और ईज़ी आसानी से, ईज़ी टू फाइंड यानी आसानी से दस्तयाब होता है। विच इज़ जो कि है वाई मैनी पीपल कि किस तरह बहुत से लोग ईट इट इसको खाते हैं रेगुलरली कसरत से, स्पेशली ख़ास तौर पर चिल्ड्रन मीन बच्चे, एंड टीनेजर्स और नौजवान। इट इज़ ऑफन टेस्टी एंड ईजी टू फाइंड विच इज़ वाई मैनी पीपल ईट इट रेगुलरली स्पेशली चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। ये मज़ेदार और आसानी से दस्तयाब होता है। इट इज़ ऑफन टेस्टी एंड ईजी टू फाइंड, ये मज़ेदार और आसानी से दस्तयाब होता है। विच इज़ वाई मैनी पीपल ईट इट रेगुलरली स्पेशली चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, इसीलिए बच्चे और नौजवान इसे कसरत से खाते हैं। जंक फूड यानी एक नाकस या फजूल खुराक। इस मीन है चीप मीन सस्ता, क्विक मीन जल्दी से, टू प्रिपेयर तैयार होने वाला, क्विक टू प्रिपेयर जल्दी से तैयार होने वाला, एंड और एडवर्टाइज्ड तशहीर शुदा वाइडली जल्दी से या ज़्यादा। जंक फूड इज़ चीप, क्विक टू प्रिपेयर एंड एडवर्टाइज वाइडली। जंक फूड
یعنی فضول کھانا جو ہے وہ سستا، جلدی تیار ہونے والا اور زیادہ تشہیر شدہ ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ، فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹس یعنی ریسٹورنٹس، ہوٹل وغیرہ، کلرفل پیکیجنگ، رنگین پیکنگ، اینڈ اور ٹیلی ویژن ایڈس، ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات اٹریکٹ، کھینچتے ہیں پیپل مین لوگوں کو۔ میکنگ کا مطلب ہوتا ہے بنا دیتے ہیں، یہ ورب ہے یعنی پریزنٹ پارٹیسپل۔ اٹ مین یہ ہارڈ مین مشکل، یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ ٹو ریزسٹ یہ انفینیٹیو ورب ہے یعنی روکنا، انکار کرنا یا رد کرنا، یعنی اسے رد کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے، مطلب نظر انداز کرنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس، کلرفل پیکیجنگ اینڈ ٹیلی ویژن ایڈس اٹریکٹ پیپل میکنگ اٹ ہارڈ ٹو ریزسٹ، یعنی فاسٹ فوڈ کے جو ہوٹلس ہیں، ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، اور ان کی رنگین پیکنگ اور ٹی وی کے اشتہارات وغیرہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اسے یعنی فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کو نظر انداز کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایٹنگ کھانا، ٹو مچ بہت زیادہ، جنک فوڈ نقصان دہ کھانا۔ کین بن سکتا ہے، کاز مین وجہ، اوبیسٹی مطلب موٹاپے کی، ہارٹ ڈیزیز دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز اور شوگر کی۔ ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ کین کاز اوبیسٹی، ہارٹ ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز۔ اوبیسٹی اس کا مطلب ہوتا ہے موٹاپا، یعنی جب انسان کا وزن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے موٹاپا کہتے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور ڈائبٹیز کا مطلب ہوتا ہے شوگر وغیرہ، یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں شکر، گلوکوز کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے اور انسولین صحیح کام نہیں کرتی۔ ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ کین کاز اوبیسٹی، ہارٹ ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز۔ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال موٹاپے، دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا باعث بنتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ یہ نہیں گیو دیتا دا باڈی مین جسم کو، دی اسینشیل ضروری نیوٹریشن غذائی اجزاء یعنی غذائیت، اٹ نیڈس جو کہ جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ٹو اسٹے مین رہنے کے لیے، اسٹرانگ مین مضبوط، اینڈ ایکٹیو اور چست یعنی صحت مند رہنے کے لیے۔ اٹ ڈز ناٹ گیو دا باڈی دا اسینشیل نیوٹریشن اٹ نیڈس ٹو اسٹے اسٹرانگ اینڈ ایکٹیو۔ یہ جسم کو ضروری غذائیت نہیں دیتا جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جنک فوڈ یعنی نقصان دہ کھانا، خوراک، ناٹ اونلی نہ صرف ہارمس نقصان دہ ہے دا باڈی جسم کے لیے، بٹ آلسو بلکہ ہے افیکٹ دا برین دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جنک فوڈ ناٹ اونلی ہارمس دا باڈی بٹ آلسو افیکٹس دا برین۔ جنک فوڈ صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایٹ کین کاز یہ وجہ بن سکتا ہے، فٹیگ تھکن کی، لیک آف فوکس توجہ کی کمی کی، اینڈ اور ایون حتیٰ کہ موڈ سوئنگس موڈ میں تبدیلیوں کی، یعنی اٹ کین کاز فٹیگ، لیک آف فوکس اینڈ ایون موڈ سوئنگس۔ فٹیگ کہتے ہیں تھکن کو، یعنی جسمانی یا ذہنی طور پر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، اکثر غیر متوازن غذا کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے۔ اور موڈ سوئنگس کہتے ہیں موڈ کی تبدیلیاں، یعنی جذبات یا مزاج کا اچانک تبدیل ہو جانا، کبھی خوشی، کبھی غصہ یا اداسی محسوس کرنا۔ یہ تھکن، توجہ کی کمی اور موڈ کی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس میں طلباء، ہو ایٹ جو کھاتے ہیں، ٹو مچ بہت زیادہ،
जंक फूड नुकसानदेह खाना यानी जंक फूड। मे फाइंड इट हार्डर तो उनके लिए यानी मुश्किल हो जाता है। टू कंसंट्रेट ध्यान देना, ऑन देयर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई पर। स्टूडेंट्स हु ईट टू मच जंक फूड मे फाइंड इट हार्डर टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। तुलबा जो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं वो पढ़ाई में कम ध्यान दे पाते हैं। इसमें वर्ड जो आया है कंसंट्रेट यानी तवज्जो मरकूज़ करना या ध्यान करना, किसी काम या सोच पर पूरी तवज्जो देना, जैसे पढ़ाई या काम में ध्यान देना। यहाँ पे इसका ये मीनिंग होगा। इंस्टेड ऑफ बजाय इसके के ईटिंग खाया जाए जंक फूड यानी फजूल यानी नुकसानदेह खाना। वी शुड हमें चाहिए, चूज़ मीन इंतखाब करना या चुनना। हेल्दी मीन सेहतमंद। ऑप्शन मीन मुतबादल ज़राए, लाइक जैसे कि फ्रूट्स मीन फल, वेजिटेबल्स मीन सब्जियाँ, नट्स मीन गिरियाँ यानी बादाम अखरोट वगैरह इस तरह। एंड और होम कुक्ड घर का पका हुआ खाना। मील्स कहते हैं खाने को। इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड वी शुड चूज़ हेल्दी ऑप्शंस लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड होम कुक्ड मील्स। जंक फूड के बजाय हमें सेहतमंद यानी मुतबादल जैसे कि फल, सब्जियां, गिरियाँ और घर का खाना खाना चाहिए। आ बैलेंस डाइट एक मुतवाज़न ग़िज़ा कीप्स अस फिट हमें फिट रखती है, मतलब बेहतर रखती है। एनर्जेटिक तवाना रखती है। एंड और मेंटली स्ट्रॉन्ग और ज़हनी तौर पर मज़बूत रखती है। स्ट्रॉन्ग मीन मज़बूत, मेंटली मीन ज़हनी तौर पर। आ बैलेंस डाइट कीप्स अस फिट, एनर्जेटिक एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। मतवाज़न ग़िज़ा हमें सेहतमंद, तवाना और ज़हनी तौर पर मज़बूत रखती है। मतवाज़न ग़िज़ा यानी ऐसी खुराक जिसमें के तमाम ज़रूरी अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों, जैसे प्रोटीन, सब्ज़ियाँ, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ये इसको मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, मतलब बैलेंस डाइट कहते हैं। जंक फूड मे लुक अट्रैक्टिव दिलकश दिखाई देता है, बट लेकिन इट हाइड्स ये छुपाता है मैनी बहुत से डेंजर्स मीन ख़तरात को। जंक फूड दिलकश दिखाई देता है लेकिन इसमें कई ख़तरात छुपे होते हैं। वी मस्ट हमें चाहिए, अवॉइड मीन परहेज़ करना। इट इससे एज मच एज़ पॉसिबल जितना भी मुमकिन हो सके। एंड और स्प्रेड फैलानी चाहिए, अवेयरनेस आगाही यानी आगाह करना चाहिए। अबाउट इट्स इसके मुतालिक, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके नुकसानात के मुतालिक यानी इसके जो नुकसानदेह असरात हैं। इफ़ेक्ट्स कहते हैं असरात को, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदेह। वी मस्ट अवॉइड इट एज मच एज़ पॉसिबल एंड स्प्रेड अवेयरनेस बट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। लेकिन हमें हत्तुल इम्कान इससे परहेज़ करना चाहिए और इसके नुकसानात के बारे में दूसरों को आगाह करना चाहिए। आ हेल्दी एक सेहतमंद लाइफस्टाइल ज़िंदगी बिगन्स आगाज़ है विद मीन साथ, हेल्दी ईटिंग सेहतमंद खाने से। आ हेल्दी लाइफस्टाइल बिगन्स विद हेल्दी ईटिंग। सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ सेहतमंद खाने से होता है। वर्ड यूज़ हुआ है अवेयरनेस, इसका मतलब है आगाही यानी किसी चीज़ के बारे में जानना या शऊर रखना, जैसे जंक फूड के नुकसानात की आगाही। तो मज़ीद इसके कुछ जो मीनिंग्स हैं वो भी देख लेते हैं। जंक फूड को कहते हैं न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ाई अज्जा, यानी वो कुदरती अज्जा
جو خوراک میں پائے جاتے ہیں اور جسم کی نشو و نما، توانائی اور صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیلریز مین حرارے۔ انہیلدی فیٹس نقصان دہ چکنائی۔ ٹین ایجرز کہتے ہیں نوعمر افراد کو۔ اوبیسٹی اس کا مطلب ہے موٹاپا۔ ہائی بلڈ پریشر یہ بیماری ہے۔ ڈائبٹیز یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی ذیابیطس یا شوگر۔ فٹیگ اس کا مطلب ہے تھکن۔ موڈ سوئنگز کہتے ہیں موڈ کی تبدیلیاں۔ کنسنٹریٹ اس کا مطلب ہے توجہ مرکوز کرنا۔ بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا۔ الٹرنیٹیوز اس کا مطلب ہے متبادل۔ ہارمفل مین نقصان دہ۔ لائف سٹائل طرز زندگی کو کہتے ہیں۔ اویئرنیس مین آگاہی۔ ایڈورٹائز اس کا مطلب ہے تشہیر شدہ۔ اسینشل مین ضروری۔ اٹریکٹیو مین پرکشش۔ ہڈن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ گائز۔